مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 45. غادي ننتقلوا بعد ما قرينا التكست pendant la lecture من خلال القراءة. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La question 1. À quelle occasion les enfants marocains et français se sont-ils rencontrés؟ شنو هي المناسبة اللي تلاقاو فيها الأطفال المغاربة والفرنسيين؟ Donc les enfants marocains et français se sont rencontrés تلاقاو en France et au Maroc, تلاقاو في فرنسا وكذلك في المغرب à l'occasion d'échanges de voyages entre deux associations copains du monde et EFLAN. يعني تلاقاو جوج ديال الجمعيات، الجمعية الأولى اللي هي copains du monde والجمعية الثانية اللي كاينة في المغرب EFLAN. دونك قلنا بمناسبة تبادل دو فواياج، تبادل ديال الأسفار ما بين الجمعيات بجوج copains du monde et EFLAN. غادي نقولوا les enfants marocains et français se sont rencontrés en France et au Maroc dans le cadre ou à l'occasion يعني بمناسبة أو لا في إطار d'échange de voyage entre deux associations copains du monde وقلنا et EFLAN copains du monde et EFLAN. هاد الجمعية هذه اللي المقر ديالها كما قرينا في النص في ورزازات. إذا قلنا les enfants marocains et français se sont rencontrés en France et au Maroc dans le cadre d'échanges de voyage entre deux associations copains du monde أصدقاء العالم et EFLAN. La question 2. Que remplacent les pronoms ils soulignés dans les premiers et deuxième paragraphes؟ إلا رجعنا الباراغراف الأول كنلاحظوا كيبدا بإل avec S. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. تلاقاو هاد الصيف في بوردو. شكون هادو اللي تلاقاو؟ علي، ياسمينة، فردوس، محمد اي جميلة. دونك هاد هادي il remplace كي؟ اشنو كتعوض لنا هاد il؟ دونك il dans le premier paragraphe remplace les enfants marocains. إلا بغينا نبدلوها بلي زونفون ماروكان يعني الأطفال المغاربة. Donc il remplace les enfants marocains dans le premier paragraphe. عندنا il الأخرى في deuxième paragraphe. À leur descente نمشيو للباراغراف 2. À leur descente يعني ملي نزلوا à leur descente d'avion ملي نزلوا من الطيارة ils sont accueillis par une délégation de l'association EFLAN. ils sont accueillis يعني تستقبلوا من طرف وفد ديال الجمعيه ديال إفلان دون لو سييج اي ورزازات اللي المقر ديالها الرئيسي في ورزازات. دونك شكون هادو اللي تستقبلوا من طرف الوفد ديال جمعيات إفلان اللي هي في ورزازات؟ ce sont les enfants français et les enfants français dans le deuxième paragraphe. Donc il le paragraphe 2 remplace les enfants français. Donc il remplace les enfants marocains dans le premier paragraphe et les enfants français dans le deuxième paragraphe. غادي نمشيو la question 3. La question 3. Quelle information Annie Gara donne-t-elle aux enfants؟ شنو هما المعلومات اللي كتعطي أني غارا للأطفال؟ غادي نرجعوا مرة أخرى للنص. إلا مشينا للباراغراف رقم 3. Très vite, les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, ils arrivent enfin dans le douar de Tirguewit, situé à 300 km de Marrakech. Anigara, responsable de la mission. قلنا Anigara هي مسؤولة ديال هاد la mission ديال هاد المهمة. Informe sur le déroulement de la semaine. كتخبرهم يعني كيفاش غادي تدوز هاد السيمانة. دونك غادي نقولوا Anigara informe les enfants français du programme de la mission. كتخبرهم بالبرنامج ديال هاد المهمة اللي جاو من أجلها. Et leur demande de rester polis. وكتطلب منهم كذلك أنهم
يبقاو حكماء. Donc Anigara informe les enfants français du programme de la mission, ou bien il informe sur le déroulement de la semaine. Vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du monde en imaginant des projets de solidarité comme vous l'avez fait pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires. قالت لهم بأنهم غادي يكتشفوا كيفاش كيعيشوا الأطفال هنايا وكذلك et surtout agir يعني وقبل كل شيء كيتصرفوا كأصدقاء العالم. en imaginant يعني وغادي نتوقعوا أو لا غادي نفكروا des projets مشاريع de solidarité ديال التضامن comme vous l'avez fait بحال هذا اللي درتو pour financer باش تمولوا votre voyage et pour collecter وباش تجمعوا les fournitures scolaires وباش تجمعوا الأدوات المدرسية. Donc le jawab قلنا Anigara informe les enfants français du programme de la mission et leur demande de rester polis. La quatrième question. Quelles sont les trois actions menées dans le troisième paragraphe? Explique-les. فإلا رجعنا للباراغراف رقم 3 فما غاديش نلقاو هاد لي 3 اكسيون. اذا فعندنا في اخر فقره اللي هي الفقره رقم 4 داكشي باش درنا هنايا كي سون لي 3 اكسيون موني دون لو 4 باراغراف اللي هي الفقره الاخيره. اكسبليك لي وغادي نشرحوا هاد لي زاكسيون يعني هاد الاعمال اللي قاموا بها. اذا مشينا للفقره الرابعه هي الفقره الاخيره ديستريبيسيون دو فورنيتور سكولير. لا ديستريبيسيون يعني التوزيع ديال الادوات المدرسيه. فعندنا في هذه الفقره هذه 3 اكسيون يعني 3 ديال الافعال ولا 3 ديال الاعمال اللي قاموا بها. لي 3 اكسيون دو troisième باراغراف. فاول حاجه arriver à l'école d'Ait غمات بعد ما وصلوا للمدرسه ديال ايت غمات. ils se sont rendus dans l'école d'Ait غمات وصلوا l'école ايت غمات. donc l'action الاول arriver à l'école Ait Remet. Donc la première action, arriver à l'école Ait Remet. La deuxième action, distribution des fournitures scolaires. بعد ما وصلوا للمدرسة غادي يوزعوا الأدوات المدرسية. Distribution des fournitures scolaires. وكذلك عندنا واحد الحدث آخر. Présentation des dessins réalisés par les élèves de l'école d'Iri à Bordeaux. وكذلك وزعوا لي ديسان الرسومات اللي تنجزوا من طرف لي زيليف التلاميذ ديال هذه المدرسه هذه ديغي à Bordeaux اللي كاينه في بوردو. Donc l'action, la première action, arriver à l'école d'Aitremet, la distribution des fournitures scolaires et la présentation des dessins réalisés par les élèves de l'école d'Iri à Bordeaux. هادو 3 ديال لي زاكسيون اللي مذكورين في le quatrième paragraphe. دابا غادي نمشيو لا question numéro 5. Qui a lu un texte en français pourquoi? شكون قرا واحد تكست بالفرنسي وعلاش؟ دائما في الفقره الاخيره غادي نرجعوا للفقره الاخيره. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Fouzia, Séverine et Annie présentent le mouvement Copains du Monde devant 5 classes et exposent le sens de cette mission. Une jeune écolière marocaine lit un texte sur l'amitié en français. واحد الشابة تلميذة مغربية قرأت لي un texte واحد النص sur l'amitié على الصداقة بالفرنسية. Donc qui a lu un texte en français et pourquoi? غادي نقولوا c'est une jeune marocaine qui a lu un texte en français pour honorer les invités من أجل تكريم الضيوف. Donc c'est une jeune marocaine qui a lu un texte en français
pour honorer les invités. باش تكرم الحاضرين. Pour honorer les invités. Je lis et j'écris. اقرأ واكتبوا. Où sont partis les enfants marocains? فين مشاو الأطفال المغاربة؟ Donc les enfants marocains sont partis dans la ville de Bordeaux. Dans la ville de Bordeaux. مشاو لبوردو. Dans la ville de Bordeaux. الجواب غادي يكون كيما هكا. Les enfants marocains sont partis dans la ville de Bordeaux. La deuxième question. Par quel moyen de transport les copains du monde arrivent-ils au douar Tirguiwit? Par quel moyen de transport شنو هي وسيلة النقل les copains du monde أصدقاء العالم arrivent-ils au douar باش وصلوا لدوار تيرغويت. Donc les copains du monde ont pris l'autocar pour aller à douar تيرغويت. أو خداو après 7 heures de bus ils arrivent enfin dans le douar de Tirguiwit. Donc ils ont pris le bus. نقول هنايا ils نقصد بها les copains du monde ils ont pris خداو l'autocar اللي هو طوبيس أو لا le bus كما عندنا في النص. Ils ont pris le bus. La troisième question. Quel est le souhait des élèves de l'école d'Éré à Bordeaux? Donc le souhait. اشنو تتمناو التلاميذ ديال المدرسة اللي في بوردو d'Éré de Bordeaux. Donc les élèves de l'école d'Éré à Bordeaux souhaitent correspondre entre des écoles Bordeaux et du Maroc. إلا رجعنا للنص في الفقرة الأخيرة. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Donc leur souhait نرجع للنص. leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Entre les écoles. إذا كان التمني ديالهم أن داكشي اللي وصلهم يردوا عليهم برسائل أخرين أو لا يردوا عليهم كما قلنا يعني برسومات كما صفتوا لهم من بوردو. La quatrième question. Relève un des droits de l'enfant respecté dans ce texte. relève استخرج واحد الحق من حقوق الطفل احترم في هذا النص. إذا هنايا في النص عندنا droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. الحق في التعليم. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est un des droits de l'enfant respecté dans ce texte. غادي نجاوبوا ملي نبغيو نجاوبوا نقولوا le droit à l'éducation est un des droits de l'enfant respecté dans ce texte. Ajoute 2 autres droits que tu connais. يعني ضيف 2 ديال الحقوق اللي كتعرف. نقولوا droit à la santé. الحق
الحق في الصحة أو في التطبيب. droit à la protection، الحق في الحماية. droit à la protection. Donc droit à la santé et droit à la protection. ننتقلوا لجولي à haute voix. نقرأ بصوت مرتفع. Choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. Justifie ton choix. يعني كل واحد غادي يختار واحد الباراغراف ولا واحد الباساج وغادي يوجدو مزيان ويقراه امام الاصدقاء ديالو ثم غادي يجستيفي علاش قراه. غادي ناخذ باغ اكزومبل هذا الباساج هذا اللي كتهضر فيه انيغارا ريسبونسابل دو لا ميسيون l'enforme sur le déroulement de la semaine. اشنو قال؟ Vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du monde en imaginant des projets de solidarité comme vous l'avez fait pour financer votre voyage. إذا نختاروا هذا الباساج هذا. En imaginant des projets de solidarité. غادي نفكروا في مشاريع ديال التضامن. En imaginant قلنا en imaginant en imaginant en imaginant quoi? En imaginant des projets de solidarité, de solidarité, solidarité, en imaginant des projets de solidarité. وغادي نقولوا يمكن نكملوا الجملة. غادي نقولوا j'ai choisi اختارت j'ai choisi اختارت ce passage. J'ai choisi ce passage car la solidarité لأن التضامن car la solidarité c'est ce qui unit des personnes. C'est ce qui unit يعني هو داك الشيء اللي كيجمع الاشخاص des personnes dans un sentiment d'entraide. Dans un sentiment d'entraide. لأن التضامن هو كل ما يجمع الأشخاص بواحد الشعور اللي هو ديال التضامن وتبادل المساعدة. Donc, en imaginant des projets de solidarité comme vous l'avez fait pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires. J'ai choisi ce passage car la solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Après la lecture, je participe au débat. أشارك في النقاش. Dans ce texte, on apprend que les enfants français ont financé leur voyage et collecté des fournitures scolaires pour les donner à des enfants nécessiteux. Qu'en penses-tu? إذن في هذا النص هذا توصلنا بأن الأطفال الفرنسيين مولوا السفر ديالهم يعني هما اللي خلصوا داك الشيء باش جاو يكوليكتيو جمعوا الأدوات المدرسية باش يعطيوهم للأطفال اللي هما خاصينهم. Qu'en penses-tu? ما رأيك فيما قاموا به؟ فغادي نقولوا en principe il faut aider une personne à trouver ses repères dans la vie, surtout les enfants. يعني مبدئيا فكيخصنا نساعدوا الأشخاص أو نساعدوا أي شخص
à trouver ses repères dans la vie يعني باش ياخذ les repères ديالو باش ياخذ الطريق ديالو في الحياة surtout les enfants خاصة الأطفال donc en principe il faut aider une personne à trouver ses repères dans la vie surtout les enfants. Je m'évalue. La question 1 de je m'évalue. Quelle ville française les enfants marocains ont-ils visité? شنو هما المدن الفرنسية للأطفال المغاربة زاروها؟ إذا الأطفال المغاربة قلنا مشاو لفرنسا فهم زاروا مدن فرنسية. شنو هي هاد المدن هذه اللي زاروها؟ دونك إذا رجعنا للنص ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. إذا مشاو لبوردو وكذلك مشاو لباريس. إذا دائما في هاد الفقرة هذه en Aquitaine et une journée à Paris cet été. إذا مشاو لبوردو و باريس. نقولوا ils ont visité زاروا بوردو et Paris. Bordeaux et Paris. La question 2. Pourquoi les enfants français sont-ils venus dans le douar de Tirgueout? علاش مشاو لدوار تيرغيوت. Donc les enfants français sont venus dans le douar de Tirgueout pour voir une école marocaine باش يشوفوا واحد المدرسة مغربية et remettre des fournitures scolaires à l'école ويوصلوا المساعدات أو لا يوصلوا الأدوات المدرسية لهذه المدرسة هذه dans un geste de solidarité. dans un geste de solidarité يعني بواحد الفعل اللي هو تضامني. Donc les enfants français sont venus dans le douar de Tirgueout pour voir une école marocaine et remettre des fournitures scolaires à l'école dans un geste de solidarité. La troisième question. Les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves de Ouarzazate؟ يعني واش هاد التلاميذ ديال المدرسة اللي في بوردو souhaitent-ils قلنا les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves de Ouarzazate؟ يعني واش هما تمنوا فقط انهم يتلقاو الرد على الرسائل ديالهم وعلى كذلك الرسومات ديالهم من قبل فقط التلاميذ ديال المدرسة اللي في Ouarzazate؟ غادي نقولوا non, ils souhaitent correspondre avec toutes les écoles du Maroc. non, ils souhaitent نقولوا لا ils souhaitent كيتمناو انهم يتلقاو الرد والجواب ديال يعني ديال داكشي اللي ارسلوا لهم يعني من رسومات ومن رسائل من طرف جميع المدارس ديال المغرب. لان كما قلنا هذه الجمعيه هذه فهي ما كتمشيش فقط لواحد الدوار فهي كتمشي لدواور معينه باش كتساعد كما قلنا اللي يحتاجوا المساعده. non, ils souhaitent correspondre avec toutes les écoles du Maroc. يعني اي مدرسه مشاو لها فهم كيتمناو انهم يتلقاو كذلك اجوبه ورد على داكشي اللي توصلوا به. La quatrième question. Que penses-tu de ces rencontres entre enfants de différents pays؟ يعني ما رأيك في هذا اللقاء ما بين الأطفال ديال مختلف البلدان؟ Donc une rencontre, c'est une rencontre pour répandre la solidarité et l'amour entre les peuples. إذن في هذه اللقاءات هذه أو هذا اللقاء هذا pour répandre لنشر التضامن والمحبة ما بين الشعوب. Donc c'est une rencontre pour répandre la solidarité et l'amour entre les peuples. Et la question 5. Que signifie le mot solidarité pour toi؟ ماذا يعني لك التضامن؟ Donc le mot solidarité signifie pour moi le partage, l'entraide, le don. بالنسبة لي كيعني le partage يعني المشاركة ديال الأشياء كنشارك مع الأصدقاء ديالي كنشارك مع اللي محتاجين. l'entraide تبادل المساعدة et le don يعني والعطاء الهبة كنمنح كنعطي شي حاجة اللي عندي وشي واحد محتاجها كنعطيها له. Donc le mot solidarité signifie pour moi le partage, l'entraide, le don. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 45. نلتقي في الصفحة 46. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.